एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको कि व्यक्ति अपने कचरे को किस तरीके से संभाल के रखता है। आप यहाँ पे आइए। ये जो भाई है ना, आज से पहले मैंने अपने लाइफ में पहले ऐसे कभी व्यक्ति को नहीं देखा है। व्यक्ति को देखा है पर इतना सारा कचरा लेके कभी नहीं देखा है। और कचरा भी इस तरीके से बांधा हुआ है शरीर में कि भाई वो दौड़ेंगे ना तो भी नहीं गिरेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट। देखिए, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो मारो। हाँ, एम नहीं, आम આપણે દોડવાનું છે। હા બસ, ચાલો આમ ભાઈ કેમેરામેન પાછળ જતા રહ્યો, આપણે બે હારે દોડવાનું છે, બરોબર? દોડીએ, ચાલો। जो आप सोचे कि कितना कचरा, अभी उनका जो ओरिजिनल बॉडी है ना, अभी दिखाएंगे आपको, वो एक बार आप जरूर देखना। આની અંદરથી કશું ખોવાવું ન જોઈએ, કશું ન ખોવાય, બરાબર? હા, એક વ્યક્તિ કેટલા કપડા કાઢી શકે છે ને એના શરીરમાંથી। આ ગ્રેનિસ બુક વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં ભાઈનું નામ આવવું જોઈએ। આ શું કાઢ્યું? બાપરે બાપ, લેવાનું, એ 4 લેવાનું છે। હે? 4 ઘાસ ચારો કાપે ને, બરોબર। આમ જો, આમાં ખબર નથી પડતી કે આ ચાકુ ક્યાંથી મારવી।